إذا أرضي واسعة. السلام علیکم. تفتیش نیوز میں آپ کو خوش کہتے ہیں. مختلف مسائل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا مدرسہ ابو بکر صدیق جو کہ K2 ایک مشہور پہاڑی اورنگی ٹاؤن میں بالکل قبرستان سے متصل چھوٹا اور ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے سکتے ہیں. یہاں پر یہ چھوٹا سا ایک میرے خیال سے کوئی 60 گز کا مدرسہ ہے جو کہ قاری جانداد صاحب کے انڈر سپرویژن چلتا ہے. اور یہاں پہ ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے قرہ حضرات بتائیں گے جو کہ ورلڈ لیول پہ جو قاری حضرات ہیں بالکل ان کی جو ہے نا وہ کاپی کرتے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سے قاری صاحب کی آپ کاپی کریں گے؟ عبد الرحمن، قاری عبد الرحمن. اچھا اوکے بیٹا شروع کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. مجھے قاری عبد الرحمن اور قاری سدیس بہت اچھے لگتے. میرا خواہش ہے کہ میں ان کی طرح قاری بنوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. پہلا کلمہ قیت ویمان طاہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی. اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ماشاءاللہ. تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ چھوٹے بچے آج جو چھوٹے پڑھ رہا ہے تو کل کو ہو سکتا ہے وہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں جو ہے نا روشن کرے. جیسے کہ اورنگی ٹاؤن کے ایک بچے نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. قاری جانداد صاحب ان کو سپروائز کرتے ہیں. اور یہ آپ کو بتا چلو ایک چھوٹا جیسا ایک 40 گز کی جگہ ہے جو کہ کرائے کے اوپر ہے اور اس کے علاوہ فیس نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہاں پہ یہ کچھ گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ اس مدرسے کو سروائیو کرنا چلانا چاہتے ہیں مگر ان کے بس سے باہر ہے. دیکھیں کیا کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ آئیں اور آپ نے ہمیں وقت دیا. بس یہ مدرسے کے حوالے سے ہمیں کافی تکلیف بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اسی وجہ سے میں
कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। मदरसे में हमें काफ़ी मुश्किलात हैं क्योंकि बच्चों की फ़ीसें काफ़ी कम है, तो हमें एक और कारी की भी ज़रूरत है जिसकी हम तनख्वाह नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। जगह भी किराए की है, जो बहुत मुश्किलात आ रहे हैं, तो हमें कारी की भी ज़रूरत है जिसकी कोई तनख्वाह अगर अफोर्ड कर सकता है तो वो ताउन कर ले। मदरसे में पंखों की भी ज़रूरत है और छत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जब बारिश होती है तो हमें बहुत मुश्किलात आते हैं क्योंकि हम आधा घंटा या 20 मिनट बैठते हैं, उसके बाद छुट्टी दे देते हैं, तो काफ़ी दुश्वारी है हमें। जो अपने प्यारे के इसाले सवाब के लिए अगर कोई ताउन करना चाहे तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। बहुत शुक्रिया कारी जानदाद साहब। मैं खास से कोई 30-40 जो है ना गज का ये मदरसा है, छत भी इसकी पूरी नहीं है, थोड़ी छत भी कम है। इसके अलावा अभी किसी ने एक आध पंखा वगैरह दिया है और किराए की जगह है। मैं आप हजरात से जो है ना छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अपने प्यारों के लिए, किसी के लिए अगर आप छोटे छोटे यहाँ पे किसी की कारी साहब की तनख्वाह दे सके, यहाँ के किराया दे सके, तो ये नंबर चल रहा है कारी जानदाद साहब का, उनसे आप राब्ता कर सकते हैं। उनकी मदद करके अपने प्यारों को जो है ना इसाले सवाब पहुंचा सकते हैं, जो कि दुनिया में कहीं पे किसी काम में नहीं हो सकते। इसी काम में जो है ना अपने प्यारों को आप बख्शिश भी करवा सकते हैं, उनको सवाब भी और उनके दर्जात भी बुलंद कर सकते हैं। मजीद ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहंशाह खान।